Anaa sa sobra 400 katulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged o displaced kontupad workers ang nakadawat sa ilahang benepisyo mayo uno ning tuiga. Apil dinhi si May Ann Capin, residente sa Barangay Kalumpang, Jansan. Sasama niyang byuda, dakong tabang matud pa kini. Ilabi na nga wala siya'y laing saligan sa pagbuhi sa iyahang anak kung dili iyahang kaugalingon. Opo ma'am, pagpalit na mo bugas, gulay, ug sudan. Salamat jud kaayo. Ang 80 anyos nga si Tatay Nicolas Salvador usasab katupad beneficiary. Bisan pa man idara na, nagatrabaho gihapon siya tungod iyahang asawa na stroke ug aron duna sab sila'y pamalit konsumo. Dili nga ako lang man tanan pero ako nangita mata akong ginahanglan. Ay lang kung may kwarta makabakal ko bugas. Sa Oval Gym sa Jansan, dunay 405 katupad workers ang nakadawat og 4,030 pesos. Sa usa ka mall sa Jansan, duna sabtupad beneficiaries ang nakadawat. Ang nadawatang pinansyal resulta sa pulo ka adlaw nila nga pagpanarbaho kun community service. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.